ତମେ ସେଇ କୋଟିପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ଅର୍ପିତା ନା? ତମେ ମାନେ କିଏ? ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତମର କି କାମ ଅଛି? ରାଥୋର, ଆଇ ମିନ୍ ଟାଇଗର ରାଥୋର। ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ଏଇ ରାଥୋର ସେଇଠି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗ ଛଟରାୟ। ତମ ପରି ଧନୀକର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ହଉଛି ଆମ କାମ। ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବା ଏଇ ଟାଇଗର ରାଥୋରର କାମ। ତୋତେ ଆମେ କିଡନାପ କରି ନେଇଯିବାକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତମେ ମତେ କିଡନାପ କରିବ? ଚୁପ କର କହୁଛି। ଆରେ ତମ ସାହସ କମ ନୁହଁ। ଆରେ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ହାତ ଲଗାଇବ ମୋ ବାପା ଭାଇ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ତମକୁ ବୋଲେରୋ પર କରୁଛି। ଆରେ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆଲୋ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡୀ କିସଲ କଣ କହୁଛ? ତୋ ବାପା ଭାଇ ଆମକୁ କଣ୍ଟା କରିବେ ଲୋ, କଣ୍ଟା କରିବେ? ତୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଡରଉଛୁ? ତୋ ପାଖରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ତୋତେ କିଡନାପ କରି ନେବୁ ହିଁ ନେବୁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛି ଆମର ଟଙ୍କା ପେଡି ବା ଏଟିଏମ ଅର୍ଜିତା। ମୁଁ ତମକୁ ବୋଲେରୋ પર କରୁଛି। ଆରେ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ନା ହବୁନି। ଏଇ ଟାଇଗର ରାଥୋରକୁ ପୁଣି ଭୟ? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଡରେନି। ଯିଏ ଡରେ ସିଏ ମରେ। ଆସିଛୁ ମାନେ ତୋତେ ଆମେ କିଡନାପ କରି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡ କରିବୁ। ଆବେ ବେଗ ତୋ ବାପା ଆମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। କଣ କହିଲୁ লাই? ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆଲୋ ତୁ ହଉଛି ଆମ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏଟିଏମ। କହୁଛୁ କଣ ନା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଲୋ ବିନା ମେଘରେ କେବେ ବର୍ଷା ହବ? ଆରେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଆସୁ, ତାପରେ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ। ତମେ ମାନେ ମତେ ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି କିଡନାପ କରିଛ। ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତତେ ବାଡ଼ ଦେବୁ ତୁ ଘରକୁ ନବୁ ହେଲା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆବେ ବେଗ ନା ଆବେ ବେଗ ନା এই চড়েইটা ভারী বড় বড় হଉଛି বে। তা বাপাକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ ଲଗା। ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଓକେ ନା ହେଲେ ରାଥର ନା ମୋର ଫୋନ ଟା ଚାର୍ଜ କର ବେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଭୁଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତମର ଫୋନ ଟିକେ ଦିଅ। ଆବେ ନେ ବେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖ ନାହିଁ ରଥନ ନା, ଏଇଟା ତମର ଫୋନ ନାହିଁ, ଚୋରି କରଲା ଫୋନ ହେଲା କି? ରାଥନ ନା ପାସୱାର୍ଡ ଟା କେତେ? আবে এই বেগ ନା 55 ଶୂନ 55 ଶୂନ। 55 ଶୁଣୁଛି ରାଥନ ନା କୁହ। আবে বেগ ନା 55 ଶୂନ 55 ଶୂନ। 55 ଶୁଣୁଛି କହିଲେ ସିନା ହବ। আবে বেগ গোবর মন্ডিয়া বেগ। আবে জিরো লগাবে জিরো জিরো জিরো। শান্তি কইলে সিনা হব। তুমি 55 শুনবে 55 শুনবে, এটা কেমতি কথা? হ্যাঁ 55 শুনবে 55 শুনবে লাগবে। হ্যাঁ হ্যালো আবে ছোড়া ধর্মেন্দ্র, আবে ছোড়া তোতে টঙ্কা দরকার না ঝিও দরকার বে? হ্যাঁ ମୁଁ ଛଡ଼ା ତତେ କେତେ ଥର ଫୋନ ଲଗାଉଛି, ତୁ ଛଡ଼ା ୱେଟିଂ ୱେଟିଂ ୱେଟିଂ। ତୁ କାହା ଛଡ଼ା ୱେଟିଂ ଅଛୁ ବେ? ତୁ କାହା ସହିତ ୱେଟିଂ ଅଛୁ? କଣ କହିଲୁ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପାଗଲ ହେଇଗଲୁ ରେ। ହଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ଆବେ ଶଳା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ଫୋନ ଲଗେଇଲି, ତୁ ଶଳା ମୋ କଥା ମାନୁନୁ। ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ଆସେ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ପାଇପାରିବୁନି। କଣ କହିଲୁ? ତୋ ଝିଅକୁ କଥା ହବୁ? ହଉ
ଦଉଛି ଦଉଛି। डर लगती बापा। अरे तुम सिगरेट टंका लेके आते बापा। मैंने मत जीवन में मारी देवे बापा। ଆଲୋ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ କହ, 5 ଲକ୍ଷ। मैंने जो बोले लोग नोती बापा। 5 ଲକ୍ଷ କହ। सिगरेट टंका लेके आते बापा। 5 ଲକ୍ଷ କହ କହୁଛି। ଦିଟା ମାରିଦେବି ସିଧା ହେଇଯିବୁ ଦେଖ। ଆବେ ଶଳା ମହେନ୍ଦ୍ର, ଶୁଣିଲି ତ ଝିଅ କଣ କହିଲା? ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସେ, ନହେଲେ ତୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତମ ଘରେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବୁ। ହଁ ଆଉ ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। চল বে বেগো, আবে বেগো, চল চল চল। এই শালির হাত গোড় বাঁধি ঘর ভিতরে কবাট বন্ধ করি কেউ গোটে বাহারକୁ যাই মাইন্ডটা ଟିକେ ফ্রেশ କରି ଆସିବା ଚାଲ। ଓକେ ନା ନା, ଶାଲିଟାକୁ ଧର। ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଘରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। এইটা হচ্ছে তাহেলি দেবগড় সহর। আরে বাহ, এই দেবগড় সহরটা না আরে ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ମୁଁ ଏ ଦେବଗଡ଼ ସହରରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଆରେ କୌଣସି ଏକ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଖି ଆରେ କିଛି এ বর্তমান আম কবজারে যে পর্যন্ত তা বাপা আমাকে 20 লক্ষ টাকা ন ଦେଇছি সে পর্যন্ত তাকে আমি ছাড়িবুনি। ଆଉ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମ କବଜାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ତା ସହିତ তুমি ମରିବୁ ଭାଇ। আবে ছোড়া বুলা কুকুর, তু ছোড়াটা কি হবে? তু ছোড়াটা কে? ছোড়া ଆମ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ତୁ ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ବେ, ତୁ ଟଙ୍କା আবে ଆଣିଛୁ। হে হরম জাদা মানে এই, এই এই, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? কি আরে ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଭାଇ? কি ଭାଇ? আবে ଗୋଟିଏ ନିରୁଜକୁ କିଡନାପ କରି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ ଟଙ୍କା? ଆରେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ତମେ ମାନେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ଭାଇ? ହଁ ବେ, ଏ ବେଶୀ ଫୁଟାଣି କାଢ ନାହିଁ, ଦିଟା ଗୋସରେଇ ଦେବି ସିଧା ହେଇଯିବୁ ଦେଖ। ଇଟାରେ ବୁଲା কুকুর। আবে কে কয়ে ভগবান ଆଉ କିଏ କହେ ଶୈତାନ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ବେଇମାନ ବେ। ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ ଜୀବନଟା ନେଇପାରେ। अबे हे हराम दादा, अबे तोर जाई त ता कर भाई। अबे मु हे जगह चली कुआरे जी। अरे मु तिवा जाए तो अबे हे बौनी रो अबे कौन से खेती कर पारे मरे भाई? আবে তু জায়গা ছাড়ি জীবনি তাহলে ঠিক ଅଛି মরিবা পাই প্রস্তুত হয়ে যা।
मुई कोबड़ा की मते काची देलु हैं मते बसई की मारिलु हैं सोई की मारलु लुई की मारलु हैं केंती लय कीटा मारलु मते हैं जिम पिम जाउछु की हैं जिम पिम जाउछु ये तमे यार की पय आसु त तम भी आस मते सोई की मारो बसई की मारो लुई की मारो आस कहीं ना मु तुमर बाजा ना हाराम जादी मते पब्लिक सामने हाथ उठे तू तोते छाड़ीबिनी यही पब्लिक सामने तोते आज मुई दत बर्बाद कर देबी खाली मते चिन्हनु बेंगो थोटराई को चिन्हनु खाली हाराम जादी भल अच किसी ना आज्ञा ये तुम्हें जाइथिलो बोली जगिथिली किछि करिनी पचारनु किछि करिनी हला अबे जगिथिलो जगिथिली आज्ञा अबे ताकू तू जगिथिलो जगिथिली आज्ञा औ आसे आज्ञा तू थोड़ा किया बे अबे मुंह के तू क्या अबे मुंह के तू क्या बे अबे मुंह तो बापा भाई बापा 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 तुम्हें फेरी आसिल बापा हेले केत नंबर बापा एक नंबर बापा भाई एक नंबर बापा बापा तुम्हें यो ना तो पकना मोर कष्ट पड़ला बापा तुम्हें पुओ छाड़ी कुआड़े जाइथिलो बापा तुमको नहीं पुओ मन पड़ू नथिला बापा बापा मते आशीर्वाद दियो बापा पिताश्री एबे कोइलु मुई तोर बापा बोली केंती मार देलु रे अरे बुला कुकु तू क्या बे अबे मुंह के अबे तू मो परिचय जानबा चाहछु त ना की ना बे अबे मो ना होची अमन बे आउ चंदनपुर गार अबे हे मु ए शहर को मु काम करी मु मो पेट बसबा करछि अबे तब पर झियो मान को किडनैप करी टंका डिमांड करबा न होबे तमको टिके लाज लागनी अबे तमको टिके लाज लागनी बे कौन पाइबे अबे झियो मान को किडनैप करी टंका डिमांड करछ अबे टंका बे तमे मान कर पागल होई जाइछ हां बे एबे 500 टका दे दे एबे फेंट खोल देबी छोड़ा मते चिन्नी नी हला तू ताले छोड़ा पेट पछी हम शहर को काम करबा पाए अबे हां बे हैं छोड़ा रे तते दिने देखिबी अबे कौन करबे देखिबी अबे कौन करबे देखिबी बे अबे जाऊछु ना देखिबू बे देखा अबे जाऊछु ना देखिबू बे देखा बे अबे देखिबू देखा अबे देखिबू देखा अबे देखिबू Thank you.